बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। पिछले 24 घंटों में एक गैर मामूली पेशरफ्त हुई है और वो गैर मामूली पेशरफ्त पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर है और उसमें हम रूस की इन्वॉल्वमेंट समझते हैं कि उसमें रूस का किरदार है। लेकिन जो कुछ हुआ है, कमाल बात यह है कि वो पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर हुआ है। लेकिन क्या पाकिस्तान उससे खुश है कि खुश नहीं है? अगर पाकिस्तान खुश हो, पाकिस्तान उसका खैर मकदम करे, तो फिर कैसा होगा? और फिर जिनका बॉर्डर नहीं लगता, जैसे इंडिया है, जैसे आपने ये देखा कि अमेरिका है, उनके लिए ये बिल्कुल एक सेटबैक हो, तो फिर ये खबर कैसी है? ये गैर मामूली किस्म का वाकया है। मैं जरा उसकी डिटेल्स आपको बताता हूं, फिर उसका बैकग्राउंड और उसका इंपैक्ट के ऊपर बात कर लेते हैं। खबर ये है कि इस वक्त जो तालिबान की हुकूमत है, उसको आप देख लें कितने साल हो गए हैं, लेकिन उसको बाज़ाब्ता तौर पे कोई तस्लीम नहीं कर रहा था। हाँ, ये बात जरूर है, जैसे चंद हफ्ते पहले पाकिस्तान ने क्या किया कि अपने नाज़िमुल उमूर को बाकायदा सफीर का स्टेटस दे दिया। इसी तरह से अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के अंदर भी अपना सफीर मुकर्रर कर दिया। हम इसको सिफारती जबान में ये कहेंगे कि जैसे एक दूसरे की को तस्लीम कर लिया गया। उन्होंने हमें क्या तस्लीम करना था? बुनियादी तौर पे तो हमने तस्लीम करना था उस हुकूमत को, तो पाकिस्तान ने डिप्लोमेटिकली उनको इस हवाले से तस्लीम किया। अच्छा, अब इसमें इंपॉर्टेंट बात जो है, जो खबर है, वो आपको रूस से मुतालिक जो देनी है वो ये है कि रूस ने बाज़ाब्ता तौर पे अफगानिस्तान की जो तालिबान की हुकूमत है उनको तस्लीम कर लिया है। और उनको तस्लीम करने का मतलब ये हुआ कि अब उनके जो हुकूमत का बाकायदा झंडा है वो मॉस्को में जो अफगानिस्तान का सिफारत खाना है वहां पे लहरा दिया गया है। अब अफगानिस्तान को बाज़ाब्ता तस्लीम करने वाला जो मुल्क है वो रूस बन गया है और वहां पे तालिबान के जो सफीर या उनके रहनुमा थे, न सिर्फ उन्होंने झंडा लहराया बल्कि वहां पे दुआ मांगते हुए उनकी बाज़ाब्ता जो तस्वीर है वो भी जारी की गई। अच्छा, इसमें खास बात क्या है? जब 90s के अंदर तालिबान की हुकूमत आई तो उनको सिर्फ 3 मुल्कों ने तस्लीम किया था। उसमें सऊदी अरब शामिल था, उसमें मुत्तहिदा अरब अमारात शामिल था और उसमें पाकिस्तान शामिल था। एज ऑफ दिस मोमेंट पाकिस्तान ने डिप्लोमेटिकली, जिस तरह मैंने आपको कहा कि हमने अपना सफीर मुकर्रर कर दिया, उन्होंने पाकिस्तान के अंदर सफीर मुकर्रर कर दिया, इस हद तक तो उन्होंने तस्लीम कर लिया। लेकिन पाकिस्तान ने उस तरह से जैसे रूस ने बाज़ाब्ता वहां पे झंडा लहराया वो नहीं है। अब आते हैं इस बात के ऊपर कि पाकिस्तान इस हवाले से क्या समझता है। मैं इसमें 2-3 बातें आपके सामने रख देता हूं। आपको याद होगा कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान दहशतगर्दी को लेकर अच्छा खासा तनाव पाया जाता है। यानी हमारा ख्याल ये है कि तालिबान ने वो कमिटमेंट्स पूरी नहीं की जो उन्होंने की हुई थी, यहाँ पे हमारी सरजमीन किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। फिर पाकिस्तान ने कुछ एयर स्ट्राइक्स की जो कि पाकिस्तान ऑफिशियली नहीं मानता, या ड्रोन्स के जरिए हमने उस लीडरशिप को, जो दहशतगर्दी की लीडरशिप है, उसको मारा। फिर पाकिस्तान के अंदर जो जाफर एक्सप्रेस का वाकया हुआ, उसमें जो कम्युनिकेशन थी वो अफगानिस्तान से हो रही थी और हम ये समझते हैं कि ये दहशतगर्द तंजीमें जो बलूचिस्तान में सरगर्म है, जो इंडिया की प्रॉक्सीज के तौर पे काम कर रही हैं, वो अफगानिस्तान से ऑपरेट होती हैं। ये नहीं पाकिस्तान कहता कि अफगान तालिबान उनको कोई पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारा उसमें कंसर्न ये है, या जो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि आप उनके खिलाफ कार्रवाई भी नहीं करते, आप उनके खिलाफ जमीन तंग भी नहीं करते ताकि ये मालूम पड़े कि आप पाकिस्तान के दोस्त हैं या दुश्मन हैं। लेकिन हम तो आपको दोस्त समझते हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ सख्ती हुई भी तो पाकिस्तान के अंदर से आवाजें आई कि अफगानिस्तान को हमने दुश्मन नहीं बनाना। अब इस सारे तनाजुर के अंदर हुआ क्या? इस सारे तनाजुर के अंदर जैसे ही इंडिया पाकिस्तान की कशीदगी आई तो इंडिया ने अपने जो यहाँ पे डिप्लोमेट इस पूरे रीजन को देखता था, उसको फौरी तौर पे अफगानिस्तान भेजा। उसने वहां पे अफगान वजीर खारजा से मुलाकात की और जाहिर है हमारे कान खड़े हुए कि ये इंडिया और अफगानिस्तान क्या करना चाह रहे हैं। उसके बाद फिर हमारा दोस्त मुल्क जो चीन है वो उसमें कूदा। चीन ने क्या किया? तो उसने पाकिस्तान के वजीर खारजा इसहाक डार को फौरी तौर पे चीन बुलाया, और न सिर्फ इसहाक डार को बुलाया बल्कि उन्होंने अफगानिस्तान के वजीर खारजा अमीर खान मुत्तकी को भी बुलाया। और ये जो ट्राइलेटरल वहां पे हुआ, ये एक बिल्कुल डिफरेंट सिनेरियो था। इंडिया इसको एंटिसिपेट नहीं कर रहा था, इंडिया इसको एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। लेकिन पाकिस्तान के दोस्त मुल्क चीन ने अपने दोस्तों, चूंकि वो समझता है कि उसके साथ उसका अफगानिस्तान का बॉर्डर भी लगता है और वो अफगानिस्तान में भी इन्वेस्टमेंट कर रहा है, पाकिस्तान के साथ उसका सिनेरियो है, बलूचिस्तान में उसकी इन्वेस्टमेंट है, और वहां पे अगर ये दहशतगर्द तंजीमें सारा कुछ होगा तो उनके मफाद को भी नुकसान पहुंच रहा है, हमारे मफाद को तो नुकसान पहुंच ही रहा है। तो ये एक पहला मामला था जिसपे आपको ये नजर आ रहा है कि जो अफगानिस्तान वाला मामला है उस पर पाकिस्तान और चीन एक सूरत में है। एक बात। दूसरी बात, अब जरा चीन को और रूस के मामलात को देखिएगा कि
چینی وزیر خارجہ نے ایک سٹیٹمنٹ دی ہے اور اس میں انہوں نے کیا کہا ہے جس سے آپ کو جو یوکرینی محاذ ہے وہ کلیئر ہوتا بھی دکھائی دے گا اور آپ کو پتا چلے گا وہاں پہ چیزیں کیسے چل رہی ہیں. یہ یوکرین کا میڈیا رپورٹ کر رہا ہے. China's foreign minister tells European Union that Beijing cannot afford Russia to lose in Ukraine. یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ چین کے وزیر خارجہ نے یورپی یونین کو یہ بتایا ہے کہ جناب ہم یہ افورڈ نہیں کر سکتے کہ رشیا یوکرین کے اندر جنگ جو ہے وہ ہار جائے. اب اس سے آپ کو ان کا اسٹریٹجک تعلق سمجھ آتا ہے. لیکن میں یہ کیوں آپ کو بتا رہا ہوں کیونکہ ہمارے پاس خبر تو یہ ہے نا کہ انہوں نے طالبان کی حکومت کو تسلیم کیا اور پاکستان سے ریلیونٹ. میں آپ کو بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ کو یاد ہو تو ماسکو کے اندر باقاعدہ پاکستان، چین، رشیا اور افغانستان کے مذاکرات ہوتے رہے ہیں. اور اگر یہ موو ہوئی ہے اور آپ نے یہ دیکھنا ہے یہ جو بلاک ہے یعنی امریکنز نہیں مان رہے نا. امریکہ کیا کہہ رہا ہے؟ امریکہ نے تھوڑا سا پہلے باقاعدہ طور پہ ایک سٹیٹمنٹ جاری کی کہ ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ مختلف جو طالبان لیڈرشپ ہے ان کے خلاف ایک بار پھر جو ہیڈ منی ہے وہ مقرر کی جائے، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ پابندیاں لگا دیں گے، ان کی موومنٹ ریسٹرکٹ کر دیں گے یا ان کو مجبور کر دیں گے کہ وہ روپوش ہو جائیں، وہ چھپ جائیں. اب اس سارے سینیریو کے اندر جب پاکستان اور چائنا اور رشیا ایک سٹیج کے اوپر ہوں اور ان میں سے ایک ملک آگے بڑھے اور رشیا اس کو تسلیم کر لے تو یہ پہلا دروازہ کھل گیا ہے. اور یہ اسٹریٹجی آپ نے اس طرح سے نہیں دیکھنی کہ اس کو صرف اور صرف جو ہے وہ رشیا کی سپورٹ ہے یا پاکستان اور چین آن بورڈ نہیں ہے. اب اس کے لیے میں تھوڑا سا انتظار کرنا پڑے گا کہ پاکستان کے جو فارن منسٹری ہے ان کا اس کا رد عمل کیا آتا ہے. ان کی پریس بریفنگ آئے گی تو بھی ان سے سوال ضرور ہوگا کہ آپ یہ بتائیے کہ آپ اس کو کیا کہیں گے. پاکستان اس کا خیر مقدم کرے گا اور پاکستان اس کا خیر مقدم کرے گا. اور ہمارے لیے آسانی کیا ہے؟ ہمارے لیے آسانی یہ ہے کہ ہمارے جو کنسرنز ہیں وہ ایڈریس ابھی نہیں ہوئے. آج بھی جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں وہ وہاں سے پاکستان کے اندر آتی ہیں. آپ نے دیکھا باجوڑ کے اندر ہمارا کتنا وہ ایک آفیسر شہید ہوا یا روزانہ کی بنیاد کے اوپر پاکستانی نشانہ بنتے ہیں. تو ہم چین کے ذریعے، ہم رشیا کے ذریعے ان کے اوپر پریشر ڈال سکتے ہیں یا ان کو اس بات کے اوپر کنونس کر سکتے ہیں کہ آپ مہربانی کریں اور اس چیز کو، اس محاذ کو ہمارے خلاف استعمال نہ ہونے دیں. اور رہی بات کہ کیا پاکستان تسلیم کر سکتا ہے، میرے خیال سے پاکستان اس بار جوائنٹ پالیسی کے اوپر جائے گا. لاسٹ ٹائم آپ نے دیکھا کہ ہم نے چونکہ امریکہ کے کہنے کے اوپر سعودی عرب ان سب نے کیا تو اس بار ہم نے جلدی نہیں کی. ہونا تو یہ چاہیے تھا نا کہ کہنے کو وہ جب طالبان کی گورنمنٹ گری تھی تو اس وقت ڈی جی آئی ایس ایف فیض حمید فوری طور پہ پہنچے تھے. وہ سرینا میں بیٹھ کے چائے پی رہے تھے، وہ سارا کچھ ہوا اور سب کو پتا تھا کہ پاکستان کا اس میں رول تھا. لیکن کیا اس بار اس رول کے بعد کوئی چینج آ سکتا ہے؟ پاکستان ویٹ کرے گا یا پاکستان اس طرف جائے گا یا پھر پاکستان اپنے کنسرن سامنے رکھے گا کہ یہ کنسرنز ہیں ان کو پرماننٹلی کسی گارنٹی کے ساتھ، کسی ایشورٹی کے ساتھ ختم کریں تو پھر آگے بڑھیں گے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.